Ah. Ito, si Roel. Okay, 8. Kaya mo yan. Dapat ako. Ako rin dapat. So, iniwanan kami. Dun sila, oh. Ayun sila. Ayun sila, ayun, oh. Yun o, yung mga tuldok na yan, sila Angie at saka Glenn. Ito, Angie. Ayan o. Ayan si Angie. Si Angie, Ricky. Si Reyes, saka si Glenn. Kakaiba. Oh! Bulta! Pangit mo. Ito yan. Kita. Ako. May tama, pero konti lang. Ha?